ukora, ambao hawatashibishwa na mavuno yako, isi yawe yeruzi, ulimwengu wako umejaa. Haleluya. Haleluya. Nimo murabyumva? Unaelewa? Imana ibavugisha. Mungu awabariki. Biblia inambwira muri Yesaya, Biblia inaniambia katika Yesaya 44 44 murongo wa 18 mstari wa 18, ntabwo Imana yaremye isi idafite ishusho. Mungu hakuumba ulimwengu ikiwa hana umbo. Hoya, Hasha. yayiremeye guturamo. Aliumba ili watu waweze kuishi. Ubuzima twicaye uyu munsi, Maisha tunaishi ya leo, twagiye tuvuka, tunaweza kusema amasi yacu yaratakaje ishusho, na ulimwengu wetu unaweza kupoteza umbo. cyangwa ukanyumva. Ningetamani tunielewe. Twavukiye mu isi, Tunaweza kuzaliwa katika ulimwengu zatakaje ubushusho, ambaye imeweza kupoteza umbo. isi yanje, Dunia yangu yatakaje ishusho, kupoteza umbo. ndimo nikinga data, Mimi najaribu kumsihi Baba, isi yanje ihereze aweze ishusho. kupea umbo yangu iweze kupatia umbo mpya. Biblia ngo turabe Imana yaremye, Biblia inasema sisi ni wale Mungu aliumba, ituremeye imirimo myiza, tuumba kwa ajili ya kazi nzuri. ariko urireba Lakini unajitazama ugasanga iyo mirimo nayo, unapata hiyo matendo hakuna. nuko isi yawe Vile ulimwengu wako yatakaje ishusho. imeweza kupoteza umbo. Byagenze bite? Fanyika vipi? Biblia irambwira ngo Biblia inatuambia ngo ishimiwe ijuru we, furahia mbingu, nawe wasiwe inshirikano, nawe dunia umeweza kupata taabu, kuko umanukiwe n'umugome Satani. kwa sababu umeanguka na mkwasi Ibilisi. Igihe Satani yamanukaga, Wakati Shetani aliweza kushushwa, isi ya mbere yarayirohamishije, ulimwengu wa kwanza ulikuwa umepata shida. ulizama, Uliweza warazamye, ulizama mu mazi. Kuzama ni Kiswahili. Waracubi, isi ya mbere yahise yirimbura, iracubira. Benshi twavukiye mu isi zacubiye. ulimwengu wa kwanza uliweza kuzamishwa, na sisi tukaweza kuzaliwa katika ulimwengu uliozama. Yavutse iwanyu bakennye, Ulizaliwa kwenu wakiwa maskini, ukurira mu bwo bukene, ukakuwa ukiwa katika maisha ya wananahoi, ubukuriramo, ukakuwa ushaka umugore, ukaoleka, urashaka uri umugore, uri umukobwa, ukaoleka ukiwa msichana, uba muri ubwo buzima, ukaishi katika maisha hayo. none dore ubusaziyemo, Naona sasa umezehe, ariko hari isi yawe, lakini kuna ulimwengu wako, uri mu isi y'abandi yarohamye. uko katika ulimwengu wa wengine. Imana ikuzanira isi yawe. Mungu akuletea ulimwengu wako. Biblia irambwira mu rwandiko rwa kabiri, Biblia inaniambia katika waraka wa pili Petero yanditse, Petro aliyoandika igice cya 3 umurongo wa 5, sura yake ya 3 na mstari wa 5, aravuga ngo biyobakiza nkana, inasema wakajisaurisha ku isi yakuwe mu mazi. kwamba ulimwengu ulitolewa katika maji. Ngeneye ku isi yanjye Imana ikura mu mazi. Ninahitaji Mungu aniondolee ulimwengu wangu katoke katika maji. Ntabwo byumvise. Hautaelewa. Iyo uza ku isi yawe itari mu mazi, Ingekuwa ulimwengu wako hauko katika maji, tuba turi mu nzu y'amabati. hatungekuwa katika nyumba ya mabati. Yewe isi yawe itarakuwe mu mazi, Ulimwengu wako ungekuwa umetolewa katika ubutanga maji. icya 10 gihagije. Ungekuwa unatoa fungo la 10 la Yewe isi yawe itarakuwe mu mazi, iwapo ulimwengu wako ungekuwa ntabwo utuye mu nzu z'abandi. ungekuwa unaishi kwa nyumba wenyewe, Isi yawe yararohamye, na ulimwengu wako umezama. kuva wavuka n'urande muhaje, Tangu zaliwe hujai kuna na kubera kushika, kuri mu isi yarohamye. kwa sababu uko katika ulimwengu uliozama. Urakora ugakorera mu mazi, Unafanya lakini unafanya katika maji. wahinga agasarura abandi. Ukilima wengine wanavuna. Imana irohora isi yacu, Na Mungu aweze kukua, Imana irohora isi Mungu aweze yacu. kukua ulimwengu wetu. Wala ufite amatwi, Imana irohora isi Wana yacu. masikio, Mungu aweze kutoa ulimwengu. Haleluya. Imana yongeye kurema isi bwa kabiri. Mungu akaumba dunia mara ya pili. Imaze kuyirema, Alipoumba dunia, ikeba igipande kimwe cyo muri Edeni, akakata sehemu moja ya Edeni,
ishyiramo abantu babiri, akaweka watu wawili, ariko mbere yuko ibashyiramo, lakini kabla hajawaweka yafashe igitaka, kwanza alichukua udongo arakibumba. akatengeneza. Reka mbaza abantu bajya bisiga amavuta yo kutukuza. Wacha niulize watu ambao wanajipaka mafuta ya kubleach skin. Adamu yari umuzungu, yari umwirabura? Adam alikuwa mzungu, alikuwa Mwafrika tu, mweusi. Musubize. Nijibu. Eric, Adamu yari umuzungu, yari umwirabura? Ari umwirabura. Mzungu alikuwa mweusi. Hanyuma se igitaka ni igiki? Ariko wa mweusi. Igitaka ni ikizungu? Uretse imvange gutese ni frisoni. Igitaka ni ikizungu, igitaka ni ikirabura, na udongo ni weusi. Igitaka ni ikirabura, udongo ni weusi. Nta gitaka ni ujye ubona musa. Ubona igitaka kirasanga Pascal ni igitaka kirirabura, ariko igitaka ni ikizungu. Hari ubutaka bw'indombe, ubwo ni inzobe. Hari ubutaka bwa mukarate bw'umukara, ubwo ni wowe Eric. Jana mama tukora. Rero uruhu rwawe basi ngozi yako nirwo original, basi ndo original, nirwo original. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema ngo Daudi yari umuhungu w'inzobe, alikuwa kijana mweupe. Nyine mu bazungu bo umuntu w'inzobe, katika wazungu kuna weupe, yari umwirabura, alikuwa Mwafrika. urimo wipaka choko, urimo wisiga amavuta guhindura uruhu rwawe rwa Adamu, urimo urarwanga. Wewe unajipaka ukijaribu kukataa ngozi yako ya Adamu. Kindi cha kabiri, kitu ya pili, Adamu yavuze ngo ntaguza azukwasa. Adamu alisema hajui vile anafanya. Adamu arasa nawe, Adamu anafanana na wewe. barakubwiye ngo uri mubi, walikwambia wewe ni unakaa vibaya, n'abantu babikubwiye, watu walikwambia niko ariko si kuri, lakini sivyo ulivyo. urasa na Adamu, unafanana na Adamu, urasa na Adamu, unafanana na Adamu. ntabwo uri mubi, wewe si mbaya, ahubwo nibyo sosiyete yakubwiye. ni basi ni ile jamii. Wowe urasa na Adamu, wewe unafanana na Adamu. haleluya. Ugira ngo Abisirayeli, unajua Wanaisraeli, hari ubabwiye ko ari inzige. kuna mtu anaweza kuambia ni nzige Bubwabo wao wenyewe, baribwiye ngo ni inzige. walisema wao ni nzige. Mu bantu barebare babaho ni umwe muri abo ngabo. Kwa watu warefu mimi mmoja wao. Ngewe abantu bansumba ni bake cyane kuri isi y'Imana. Watu warefu ni wachache kwa hii dunia. Haleluya. Haleluya. Amen. Abisirayeli, Wanaisraeli, na wababwiye ko ari inzige. hakuna mtu aliwaambia wao ni wanzige. Ubwabo barirebye, Wao wenyewe walijitazama, bisanga bameze nk'inzige. wao wakajiona kuwa nzige. Mbwira mugenzi wangu ntiwibeshye. Waambie mwenzako usijidanganye. Mbwira ngo ntiwibeshye. Usijidanganye. Mbwira ngo uri agaciro mu maso Waambie y'Imana. wewe ni wa dhamana katika Mungu. Mbwira ngo uri umuntu ukomeye mu maso y'Imana. Waambie wewe ni mtu mashuhuri mbele ya Mwenyezi Mbwira ngo uri umuntu ukomeye mu maso Mungu. y'Imana. Waambie wewe ni mtu mashuhuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Ariko ko batubwiye kumva ukanumvira, wamubwiye ko ntacyo bigutwaye. Watuambia kusikia na kusikia. Haleluya. Mbwira ngo uri umuntu ukomeye mu maso Waambie y'Imana. wewe ni mtu mkubwa katika macho ya Mungu. Kubera kuri ubwiza bw'Imana. Kwa sababu kuna neema ya Mungu. Mbwira ngo waremye mu ishusho y'Imana. Umeumbwa katika Waremye mu ishusho y'Imana. umeumbwa katika sura ya Mungu. Mbwira ngo ujye ubyibonaho Huwa unajiangalia. cyangwa uri ibandi. Uko wibona rero, Vile wewe unajitazama ubihuze n'uko Imana ikubona. na ufananisha na vile Mungu anakuona. Imana imaze kurema Adamu, Mungu alipomaliza kuumba Adamu, yari umurambo uryamyeho hasi. alikuwa maiti amekaa amelala hapo. Imana imuhumekeramo Mungu akampulizia, umwuka wayo wo mu mazuru, akampulizia roho yake ya mapua, ngo nuko wa muntu na kisha huyo mtu ahinduka ubugingo buzima. akakuwa nafsi hai. Umwuka wari uri muri Adamu
na roho ilikuwa ndani ya Adamu uva ku Mana, unatoka kwa Mwenyezi Mungu, ariko ubugingo lakini nafsi ukomoka ahantu habiri, unatoka mahali pawili. mariage yabayeho, Na uhusiano ulifanyika hapo, guhura k'umwuka n'umubiri, ni uhusiano wa roho na mwili. guhura k'umwuka n'umubiri, Uhusiano wa roho na mwili byabyaye ubugingo, weza kuzaa nafsi. nyuma yaho Na baadaye bwa bugingo bukora icyaha, ile nafsi katenda dhambi.